मेन रोड कॉलेज को जाऊँ शुभेच्छा जनाऊँ समस्त को भाई अगस्ट 15 तारीख हापी कॉलेज को जाऊँ फर्स्ट ईयर सेकेंड पाँचटा दिया জাতীয় পতাকা কি জাতীয় পতাকা কি জাতীয় পতাকা কি জয় জওয়ান জয় কিষান জয় জওয়ান জয় কিষান জয় জওয়ান জয় কিষান সুভাষ চন্দ্র বোস কি জয় সুভাষ চন্দ্র বোস কি জয় সুভাষ চন্দ্র বোস কি জয় कॉलेज से तीनटा कॉलेज गाड़ी वाला आगे कोई भी तो मन पता है कॉलेज चलो स्वाधीनता दिवस के जय स्वाधीनता दिवस के जय स्वाधीनता दिवस के जय भारत माता के जय भारत माता के जय माने मेडिकल कॉलेज को जाऊँ জাতীয় পতাকা কি জয় জাতীয় পতাকা কি জয় জাতীয় পতাকা কি জয় জয় জওয়ান জয় কিষান জয় জওয়ান জয় কিষান জয় জওয়ান জয় কিষান সুভাষ চন্দ্র বোস কি জয় সুভাষ চন্দ্র বোস কি জয় সুভাষ চন্দ্র বোস কি জয় লাল বাল পাল কি জয় লাল বাল পাল কি জয় লাল বাল পাল কি জয় জয় জওয়ান জয় কিষান জয় জওয়ান জয় কিষান रवींद्रनाथ कॉलेज को कैटीचु रिजल्ट जाते कि बाजू जिंदाबाद 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 मार दो अरे नायक को बात कर तो भाई जय 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 कॉलेज